बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अमीर अली शेख एडवोकेट आपसे मुखातिब हूँ। पाकिस्तान की सियासत और अवाम के मुंतखब नुमाइंदों के हवाले से एक अहम खबर सामने आई है। आलमी मालियाती इदारे IMF ने पाकिस्तान की हुकूमत से मुतालबा किया है कि जो नया कानून पार्लियामेंट ने पास किया है, जिसके मुताबिक अवाम के मुंतखब नुमाइंदों के असासे खुफिया रखे जाएंगे, इस कानून को वापस लेने का IMF ने मुतालबा किया है। इस कानून के मुताबिक अवाम से ये हक़ छीन लिया गया है कि वो अपने मुंतखब नुमाइंदों के असासों के बारे में जान सकें, और ना ही उनको ये पता चले कि उनके आमदनी के ज़राए क्या क्या हैं। इसके अलावा जो पाकिस्तान का एक एहतसाब का इदारा है नैब, उसके कवानीन के अंदर भी बहुत सारी तब्दीलियाँ की गई हैं। उसके ऊपर भी IMF ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। अब ये नैब कवानीन के अंदर क्या तब्दीलियाँ की गई हैं, पार्लियामेंट ने कौन सी खुफिया शिक नई लेके आई है, इन तब्दीलियों का आम आवाम के ऊपर क्या असर होगा, और IMF को इनके ऊपर क्यों एतराज़ात हैं, और पाकिस्तान हुकूमत का इसके ऊपर क्या मौक़िफ़ है, इसके ऊपर आज के वीलॉग के अंदर हम बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि कौन सी खुफिया तरमीम पार्लियामेंट लेके आई है। अब पार्लियामेंट एक्ट जो है उसके अंदर एक ऐसी तब्दीली लाई गई है जिसके मुताबिक अवाम ना तो अपने मुंतखब नुमाइंदों के असासों के बारे में जान सकते हैं, और ना ही उनके ज़राए आमदनी के बारे में जान सकते हैं, और ना ही उनके माली मुफादात के बारे में उनको इंफॉर्मेशन मिल सकती है, और ना ही मीडिया को इन नुमाइंदों के असासों तक रसाई आसानी से हासिल हो सकती है। इस तरह से ये जो नई तरमीम लाई गई है, इसको सीक्रेट क्लास का नाम दिया गया है, यानी खुफिया शिक का नाम दिया गया है। अब IMF को इसके ऊपर क्यों एतराज़ है? IMF को इसके ऊपर इसलिए एतराज़ है कि IMF का कहना यह है कि अगर पाकिस्तान की हुकूमत जो है उसको अपने जमहूरी निज़ाम को और शफाफियत को बरकरार रखना है, तो उसको आलमी मेयार के मुताबिक काम करना होगा। उनको अपने मुंतखब नुमाइंदों के असासे ज़ाहिर करने होंगे ताकि अवाम को पता चल सके कि उनके नुमाइंदों के कितने असासे हैं और क्या ज़राए आमदनी हैं उनके। इस तरह से उनका एहतसाब का अमल भी मौसर रहेगा। अगर ये असासे छुपा लिए जाएंगे, ऐसे कानून पास किए जाएंगे, तो पाकिस्तान के अंदर शफाफियत और एहतसाब का अमल मौसर नहीं रह सकता। अब नैब के कानून के अंदर क्या तब्दीलियां की गई हैं? नैब के कानून के अंदर जो 4 अहम तब्दीलियां की गई हैं वो ये हैं कि सबसे पहले तो नैब का जो दायरा इख्तियार है उसको महदूद कर दिया गया है, कम कर दिया गया है। माली और सरकारी फैसलों को भी, बहुत सारे माली और सरकारी फैसलों को भी नैब के दायरा इख्तियार से निकाल दिया गया है। ब्यूरोक्रेट्स और सरकारी अफसरान के हवाले से जो फैसले थे उनको भी नैब के दायरा इख्तियार से निकालने की कोशिश की गई है। उसके अलावा नैब के अंदर जो केसेस ज़ेर तफ्तीश थे उनको मुख्तलिफ महकमों को ट्रांसफ़र कर दिया गया है। इस तरह से जो नैब का दायरा इख्तियार है उसमें से बहुत सारे मामलात को निकाल दिया गया है। इस तरह से एहतसाब का जो अमल है उसके ऊपर IMF को शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। अब IMF ये मुतालबा क्यों कर रहा है कि इन कवानीन को वापस लिया जाए? दोस्तों, आपको पता है कि जो मुल्क IMF के प्रोग्राम का हिस्सा होते हैं वो IMF से माली मदद लेते हैं कर्ज की शक्ल में। बेशक उन्होंने वो कर्ज वापस करना होता है, लेकिन जब IMF अपने प्रोग्राम में किसी मुल्क को शामिल करता है या कर्जा देता है तो वो अपनी शराइत रखता है। उन शराइत के अंदर ये चीज़ भी शामिल होती है कि वो अपने मुल्क के अंदर गुड गवर्नेंस यानी हुकूमत का एक ख़ास निज़ाम नाफिज करेंगे, शफाफियत का निज़ाम लेके आएंगे, जमहूरियत के निज़ाम को और एहतसाब के निज़ाम को मौसर बनाएंगे, और जो टैक्स का निज़ाम है उसको भी मजबूत करेंगे। तो इस तरह से अगर ये तब्दीलियां की गई हैं, जो पार्लियामेंट की तरफ से तब्दीली की गई है और नैब के कवानीन में तब्दीलियां की गई हैं, इसके ऊपर IMF इस वजह से सवालात उठा रहा है। अब मुख्तलिफ माहिरीन की तरफ से और सिविल सोसाइटी की तरफ से भी काफ़ी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया जा रहा है।
کیونکہ جب عوام اپنے نمائندوں کو منتخب کرتی ہے، اپنے اعتماد کا اظہار کرتی ہے ان کو ووٹ دے کے، تو عوام کا یہ حق ہوتا ہے کہ انہیں پتہ چلے کہ ان کے منتخب نمائندوں کے پاس کیا اثاثے اس وقت تھے جب وہ نمائندے منتخب نہیں ہوئے تھے، اور جب وہ نمائندے منتخب ہونے کے بعد 5 سال اسمبلی میں اپنا ٹائم پیریڈ گزارتے ہیں تو تب ان کے پاس کتنے اثاثے ہوتے ہیں اور کتنا اضافہ ان میں ہو چکا ہوتا ہے، اور اس سیٹوں سے وہ کتنا مالی فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اب کیا وہ نمائندے پاکستان کے لیے اور اپنی عوام کے لیے کام کرتے ہیں یا اپنے ذاتی مفاد کے لیے کام کرتے ہیں؟ اگر یہ اثاثے اپنے چھپا لیں گے تو عوام ان کا احتساب کیسے کر سکے گی؟ اس طرح سے یہ جو نظام انٹروڈیوس کروایا گیا ہے، اس کے اوپر آئی ایم ایف کے بھی اور پاکستان کے اندر بھی مختلف طبقات جو ہیں، سول سوسائٹی جو ہے، ان کے تحفظات ہیں۔ اب یہ جو اثاثے ظاہر کرنے والا یا چھپانے والا نظام ہے، یہ پاکستان کے اندر نیا نہیں ہے۔ 1990 کے اندر سپریم کورٹ نے بھی فیصلے دیے تھے، ججمنٹس دی تھیں کہ پاکستان کے جو منتخب نمائندے ہیں پارلیمنٹ کے، ایم پی ایز یا ایم این ایز، ان کو اثاثے ظاہر کرنے چاہیے۔ 2002 کے اندر الیکشن اصلاحات کے ذریعے بھی یہ چیزیں انٹروڈیوس کروائی گئی تھیں کہ یہ جو نمائندے ہیں یہ اپنے اثاثے ظاہر کریں گے۔ اس کے بعد جس نمائندے نے بھی الیکشن لڑنا ہوتا ہے وہ الیکشن کمیشن کو اپنے اثاثے ظاہر کرتا ہے، اپنے ٹیکس گوشوارے جمع کرواتا ہے۔ تو یہ نظام جو ہے نا وہ پاکستان میں پرانا ہے۔ اب پارلیمنٹ ایکٹ کے ذریعے جو تبدیلی کی گئی ہے، ترمیم اس میں کی گئی ہے، اس کے ذریعے عوام سے یہ حق چھین لیا گیا ہے۔ عوام کے اوپر اس طرح سے اس کا اثر پڑے گا کہ عوام سے یہ اپنے نمائندوں کے اثاثے جاننے کا حق ان سے چھین لیا گیا ہے۔ عوام کو نہیں پتہ چل سکے گا کہ وہ نمائندے جو ہیں وہ پاکستان کے لیے یا ان کی ویلفیئر کے لیے کام کرتے ہیں یا اپنی ذاتی ویلفیئر کے لیے کام کرتے ہیں، اور نہ ہی عوام کے پاس یہ حق ہوگا کہ وہ ان کا احتساب کے اوپر بھی بات کر سکیں۔ اب حکومت کا اس سارے معاملے کے اوپر کیا موقف ہے؟ حکومت کا اس کے اوپر یہ موقف ہے کہ حکومت نے اب جو آئی ایم ایف کی طرف سے اعتراضات آئے ہیں اس کے بارے میں مشاورت کرنی شروع کر دی ہے کہ آئی ایم ایف کو اس کے اوپر کس طرح سے جواب دینا ہے، کیونکہ جو آئی ایم ایف کے ساتھ اگلے مذاکرات ہوں گے قرضہ لینے کے لیے تو یقینی طور پہ یہ معاملہ زیر بحث آئے گا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں حکومت یہ جو تبدیلیاں قانون میں کی گئی ہیں ان کو برقرار رکھتی ہے یا ان میں مزید تبدیلیاں کرتی ہے آئی ایم ایف کو سیٹسفائی کرنے کے لیے، یا یہ قانون واپس لیتی ہے۔ دوستو، آپ کی رائے میں پاکستان کے جو منتخب نمائندے ہیں عوام کے، ان کو اپنے اثاثے ظاہر کرنے چاہیے یا نہیں کرنے چاہیے، یا اس قانون کا کیا اثر ہوگا، اس کے بارے میں آپ کمنٹ باکس میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے معلوماتی ہوگی۔ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا تاکہ یہ انفارمیشن باقی دوستوں تک بھی پہنچ سکے، اور ہمارے چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کیجیے گا تاکہ قانونی، معاشی اور ٹیکس سے ریلیٹڈ جتنی بھی پاکستان کے اندر آنے والی نئی اپڈیٹس ہیں ان کے بارے میں آپ کو آگاہ کیا جا سکے۔ تھینک یو۔